آئیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر کھولیے۔ کتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے؟ شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن۔ چند ایک اب رہ گئے ہیں، وہ بھی لے آیا کریں، تو سارے ہاتھ کھڑے ہو جائے کریں گے۔ اوکے، رسولوں کے اعمال دوسرا باب پہلی آیت سے۔ لاسٹ سنڈے بھی میں نے یہ سنانا تھا کلام، چونکہ یہ عید پینتیکوست کا وہ بقیہ حصہ ہے جو ہم نے اس دن چھوڑ دیا تھا ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ آج بھی ہم جلد چرچ کو ختم کریں گے، اس کی وجہ یہ کہ گرمی بہت شدید ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وطن کی بولی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم کیا ہیں؟ پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتوس اور آسیہ اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین، پریز گاڈ۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ہم نے تیسری آیت تک سیکھا، آج ہم چوتھی آیت سے اس کا آغاز کریں گے۔ لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، روح القدس سے بھر گئے، اور کیا کرنے لگے؟ غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، آمین، پریز گاڈ۔ یہ کلام مقدس کا حصہ جو روح القدس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، عید پینتیکوست کے دن جب خداوند زندہ خدا نے اپنے روح القدس کو ایمانداروں، کلیسیا اور بلیورز، رسولوں، شاگردوں پر نازل کیا، تو تب یہ سب واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے تیسری آیت تک سیکھ لیا ہے۔ آج ہم چونکہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں جب روح القدس نازل ہوا ہے، یار یہ لائٹس دو آن کر دیں، جب روح القدس نازل ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہاں لوگ روح القدس سے بھر گئے۔ روح القدس سے کیا ہوا؟ بھر گئے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ کیا کرنے لگے؟ وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ اب یہ بہت اچھا اور زبردست سائن ہے، نشان ہے جو ہمیں یہاں دکھائی دیتا ہے، چونکہ بہت دفعہ جو پینٹیکوسٹل ہماری کلیسیائیں ہیں وہ بہت زور دیتی ہیں، میں خود بھی
गैर ज़ुबानें बोलता और गैर ज़ुबानें बोलने की तालीम भी देता हूँ और इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ कि हमें ज़रूर गैर ज़ुबानें बोलनी चाहिए। गैर ज़ुबानें एक नेमत है जो खुदा की तरफ से हैं, हमें ज़रूर इनको खुदावंद से मांगना भी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए और खुदावंद से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त बात है। लेकिन एक हल्का ऐसा भी है जो गैर ज़ुबानें बोलने के खिलाफ है, गैर ज़ुबानें बोलने की मुखालिफत करते हैं कि जो गैर ज़ुबानें हैं ये बोलना दुरुस्त नहीं है, ये गैर ज़ुबानें शायद उसी वक्त नाजिल हुई थी। या बहुत दफ़ा लोग मुक़द्दस पौलुस रसूल के कोरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखे गए पहले खत के 14वें बाब को कोट करते हैं कि मुक़द्दस पौलुस ने गैर ज़ुबानें बोलने से मना किया है, इसलिए ईमानदारों को गैर ज़ुबानें बोलनी नहीं चाहिए। तो बहुत इस पे, चूंकि ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें बराह रास्त जो आज की कलीसिया है उसे मना किया गया है गैर ज़ुबानें बोलने से। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं कि आप जो लूकन अकाउंट है या मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया ये कलाम जो है, इस कलाम को जरा अगर आप बगौर पढ़ें और फिर जो पोलाइन डॉक्ट्राइन है या मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो डॉक्ट्राइन पेश की है, तालीम दी है गैर ज़ुबान के हवाले से, तो आपको जो इसका पस मंज़र है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा मुनफरद नजर आएगा। यहाँ जो गैर ज़ुबानें नाजिल हुई हैं, कहा जाता है इनकी समझ आती है, और वहां मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि जो गैर ज़ुबान है अगर इसकी समझ ना आए तो बोलने का क्या फायदा है। बहुत सारे लोग इस बिना पे समझते हैं कि गैर ज़ुबान जो है वो बोलना जो है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये गैर जो दीगर लोग हैं उनको समझ नहीं आती है। तो याद रखें, ये जो लूकन अकाउंट है और जो पोलाइन डॉक्ट्राइन है, इनमें फर्क ये है, यहां पर जो लूकन अकाउंट है इसके मुताबिक मुक़द्दस लूका बयान करते हैं कि यहां पर जब गैर ज़ुबानें नाजिल हुई हैं तो 120 की जमात है और 120 की जमात यहां मौजूद है और तकरीबन 17 मुख्तलिफ मुमालिक के लोग यहां मौजूद हैं। अब जब ये गैर ज़ुबानें बोल रहे हैं तो चूंकि 17 मुख्तलिफ मुमालिक के लोग यहां मौजूद हैं, तो इनमें से हो सकता है कि किसी पर मादी ज़ुबान उतरी है या वो बोल रहा है, तो जो मादी इलाके के लोग हैं उन्हें क्या लगेगा कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। अब जो पोलाइन डॉक्ट्राइन है वो इससे डिफरेंट है। वो मुक़द्दस पौलुस का खत जो है वो कोरिन्थुस की कलीसिया के नाम है, जहां सिर्फ कोरिन्थुस के ईमानदार मौजूद हैं और कोरिन्थुस की कलीसिया मौजूद है और गैर ज़ुबानों को या गैर ज़ुबानों की जो तालीम है उनसे बहुत ज़्यादा आशना नहीं है, वाकिफ नहीं है। और ये शिकायत की गई थी मुक़द्दस पौलुस को कि यहाँ पर लोग अपनी ज़ुबान में दुआ नहीं करते, गैर ज़ुबानों में दुआ करते रहते हैं और दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलता कि आमीन कब कहना है। सो मुक़द्दस पौलुस यानी जो पोलाइन डॉक्ट्राइन है वो बराए रास्त तालीम है जो कोरिन्थुस के ईमानदार हैं उनके लिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे गैर ज़ुबानों को, इसलिए उन्हें ये तालीम दी गई कि बेहतर है कि भाई अपनी ज़ुबान में ही बोल लिया करो, ताकि जो बेगाने लोग हैं या और जो लोगों में तुम बोलते हो तो कम से कम वो तुम्हारे साथ आमीन तो कह सकें। लेकिन जो लूकन अकाउंट है जो मुक़द्दस लूका यहां बयान कर रहे हैं, इससे मुराद हरगिज ये नहीं है कि वो गैर ज़ुबानों को इस तरह से हम आज के दौर में अंडरस्टैंड करें कि नहीं 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 गैर ज़ुबानें तो तब बोली जाएंगी जब दूसरे अंडरस्टैंड करें। यहां वो खुद अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। इवन के जो 120 की जमात है हो सकता है उनमें से एक दूसरे को समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन 17 मुख्तलिफ मुमालिक के लोगों को समझ आ रही है कि ये मेरी ही बोली। इसका मतलब एक ज़ुबान नाजिल
نہیں ہوئی ہے, مختلف زبانیں نازل ہوئی ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں تک یہ کلام جو ہے یہ پہنچ رہا ہے. اور بھی بہت ساری لمبی بحث ہے, اس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے, آگے بڑھیں گے غیر زبانوں کے حوالے سے. میرا بس یہی زور ہے کہ یہاں محض روح القدس کے وسیلے غیر زبانیں ہی نازل نہیں ہوئی ہیں. ہمارے کئی پینٹیکوسٹل حلقے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ صرف غیر زبان ہی نازل کرتا ہے اور اس کے بعد شاید اس کی ڈیوٹی یا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ غیر زبانوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. ہاں, غیر زبان روح القدس کی ایک نعمت ہے, روح القدس کی ایک برکت ہے. غیر زبانوں کا ترجمہ بھی ایک نعمت اور ایک برکت ہے. مقدس پالوس جو ہیں یہ بھی کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں. اب محض روح القدس آ جانے سے غیر زبانیں بولتے رہنا ہی کافی نہیں ہے. آج میں نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ نوٹ کی ہیں. پورا جو یہ جو رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے اسے کمپلیٹلی اگر پڑھیں تو بہت سارے نشانات مل جائیں گے, لیکن میں نے چند ایک کی نشاندہی کی ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں اس بات کو کہ جو خدا کا پاک روح ہے جب یہ نازل ہوتا ہے تو کیا صرف غیر زبانیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا صرف لوگ غیر زبانوں تک ہی محدود رہے ہیں یا آگے بھی بڑھے ہیں, کچھ اور بھی کام یا نشانات جو ہیں وہ نظر آئے ہیں؟ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کا وہ پرومس دیکھیں, وہ وعدہ دیکھیں تو آئیں ذرا دیکھ لیں مقدس لوکا نے جو اعمال کی کتاب قلم بند کی ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. یہاں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. اور جب قوت پالو گے تو اس کو ایکسپریس کیسے کرو گے؟ اس کا اظہار کیسے کرو گے؟ صرف غیر زبانیں بول کر یا کچھ اور لکھا ہے؟ ہاں جی, کیا لکھا ہے؟ قوت پاؤ گے اور نمبر 1 یروشلیم اور تمام یہودیہ, سامریا اور زمین کی انتہا تک کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے. اب کانٹیکسٹ کو سمجھیں, غیر زبان ہی لے کر ہم اس پہ اکتفا نہ کر لیں کہ روح القدس ملا ہے تو غیر زبان ہی صرف سائن ہے, نشان ہے, آگے کچھ نہیں ہے. خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا, مدد کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے اور کیا بن جاؤ گے؟ میرے گواہ بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ گواہ بن جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ جب روح القدس تمہاری زندگیوں میں آئے گا تو تم میری گواہی دیتے پھرو گے اور تمہاری زندگیوں سے میری خوبیاں ظاہر ہوتی رہیں گی. لوگ تمہیں دیکھ کر میری تعریف, میری پرستش, میری ورشپ کریں گے, ستائے کریں گے. تم میرے ریپرزینٹیٹیو بن جاؤ گے, تم میرے جو زمین پر رہتے ہوئے نمائندے بن جاؤ گے, ایمانداروں کے لیے, غیر ایمانداروں کے لیے. آمین. اب اس کا اظہار, جو سب سے پہلا اظہار ہمیں نظر آتا ہے وہ جیسے ہی عید پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا تو کلام بیان کرتا ہے کہ مقدس پطرس نے اپنا پہلا واعظ دیا ہے. بہت زبردست بڑا تھیولوجیکل واعظ ہے جو مقدس پطرس رسول نے, یہ سب سے پہلا واعظ جو دوسرے باب میں اس کا تذکرہ کیا گیا. یہ ایسے ہی جیسے وہ پرومس کیا گیا کہ بھائی جب روح القدس نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے. یہ قوت یہ ہے کہ یہ پہلے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, خوف زدہ اور ایک کمرے میں بند, تالے لگائے ہوئے, کنڈیاں لگائے ہوئے بند ہیں. آج قوت کا لباس ملا ہے, یعنی روح القدس نازل ہوا ہے تو انہیں کیا ملی ہے؟ قوت ملی ہے. ایکسپریس کیسے کر رہے ہیں؟ خدا کے کلام کو دوسروں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, مسیح کے گواہ بنے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں دوسرا باب اور اس کی 41ویں آیت میں کیا لکھا ہے. دوسرے باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے, پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا. کلام کیا گیا کس کے وسیلے سے کیا گیا؟
मुकद्दस पतरस रसूल के वसीले से कलाम किया गया और रिजल्ट क्या निकला है कि जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कितने? 3000 आदमियों। एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा फिगर है जो यहां हमें दिखाई देता है कि 3000 लोग जो हैं वो कलीसिया में शामिल हो गए हैं। ये किसकी पादाश में हुआ है? पीछे वजह क्या है? रूहुल कुद्स। पीछे वजह क्या है? रूहुल कुद्स। तो जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है तो सिर्फ गैर जुबानों पे इक्तफा नहीं है। गैर जुबानें बोले बहुत अच्छा है, आप घरों में गैर जुबानें बोले, अपनी इबादत में बोले और पर्सनल प्रेयर्स में बोले, जबरदस्त, खूबसूरत, खुश आइंद है। लेकिन गैर जुबानें इक्तफा नहीं है, गैर जुबानें लिमिट नहीं है, गैर जुबानें हद नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि तुम मेरे गवाह बनोगे। कलीसिया रूहुल कुद्स पाने के बाद मसीह की गवाह बन गई है और रूहुल कुद्स पाने के बाद उनमें दलेरी और कुव्वत आ गई है। ये वही कलीसिया, वही ईमानदार, वही चर्च और वही बिलीवर्स हैं, वही शागिर्द हैं, वही रसूल हैं जो डरते हैं। लेकिन आज रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत के तूफैल वो बड़े बड़े इज्तिमात में खुदा के कलाम की शहादत दे रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर मुनज्जी पेश कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को बतौर खुदावंद पेश कर रहे हैं और उन्हें बयान कर रहे हैं कि तुमने उसे मसलूब किया लेकिन खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। बड़ा जबरदस्त वाज है, किसी वक्त हम जरूर डिटेल सीखेंगे, चूंकि लंबा वाज है इसलिए इसके लिए इतना टाइम नहीं है, लेकिन जरूर किसी वक्त खुदावंद ने चाहा तो मैं मुकद्दस पतरस का जो पहला वाज है इस पे जरूर कलाम सुनाएंगे। आगे ये काम यहां पे रुका नहीं है, आखिरी आयात जो है दूसरे बाब की बयान करती हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो देखें 47वीं आयत में लिखा है, दूसरे बाब की 47वीं आयत एमाल की किताब में लिखा है, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। हालेलुया। ये काम रुका नहीं है कि एक दफा गैर जुबानें बोली बस ठीक हो गया। नो 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 नो, गैर जुबानों के बाद उन्होंने क्या किया है कि यहां यरूशलेम में ये जो पहले 4 अबवाब है जो कि यरूशलेम को बयान करते हैं, फिर आगे हमें जैसे ये यीशु मसीह ने तरतीब दी यरूशलेम, तमाम यहूदिया और सामरिया, ऐसे ही माल की किताब भी बारी बारी बयान करते हैं और आखिर में बयान करते हैं कि ये इंजील जो है वो सारी दुनिया में फैलना शुरू हो गई। याद रखें कि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है तो उसके बाद गवाह बन गए हैं, गवाही फैलाना शुरू हो गए हैं, खुदा के कलाम को प्रीच करना शुरू हो गए हैं, खुदा की स्ट्रॉन्ग और साउंड जो डॉक्ट्राइन है, तालीमात हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह पेशगोइयों की तकमील है। जो बुजुर्ग दाऊद की मारिफत पेशगोइयां की गई थी, खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम पेशगोइयों की क्या है? तकमील है। जब उन्होंने सुना, ये सब कुछ सुना, तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। हालेलुया। सो ईमानदार जो कहते हैं कि वो रूहुल कुद्स से भरे हैं, तो भरे होने का मतलब ये है कि भाई रिजल्ट भी नजर आना चाहिए। रिजल्ट क्या है कि वो मसीह के क्या बन जाएंगे? गवाह बन जाएंगे और उनके वसीले लोग खुदा के पास आएंगे, उसे कबूल करेंगे, उनकी जिंदगियां गवाही बन जाएंगी और उनकी जिंदगियां खुदा के कलाम को प्रीच करने के लिए एक सोर्स, एक वसीला और एक जरिया बन जाएंगी। सो गैर जुबानों तक महदूद ना रहें। अच्छा है गैर जुबानें बोलें, लेकिन ये लिमिट नहीं है, ये हद नहीं है कि बस गैर जुबानें मिल गई हम गैर जुबानें बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हम रूहुल कुद्स से मामूर
ہو گئے ہیں, اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا دیکھیں حصہ ہے جو کلیسیا کے اندر آیا ہے. روح القدس نازل ہوا اور انہوں نے غیر زبانیں بولی, اور اس کے بعد ایک بڑا پروسیس شروع ہو گیا ہے, عمل شروع ہو گیا ہے. ذرا میرے ساتھ دیکھ لیجئے اعمال کی کتاب, اس کا 2 باب اور اس کی 43ویں آیت دیکھیں. 43ویں آیت میں لکھا ہے, اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. ہاللیلویہ. یہ ہے روح القدس کے آنے اور روح القدس سے معمور ہونے اور بھر جانے کی علامت, نشانیاں کہ رسولوں کے وسیلے اور کلیسیا کے وسیلے بڑے بڑے نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے عجیب کام انہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. بڑا اور عظیم کام ذرا میرے ساتھ دیکھیں. 3 باب, اس کی پہلی چند آیات پڑھ لیتے ہیں. بڑا یہ بھی زبردست خوبصورت واقعہ ہے. 3 باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے, پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے, اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے, تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پترس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے کیا مانگی؟ بھیک مانگی. پترس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی, اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ, اور ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور اس کا دانا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا, اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے. ہاللیلویہ. یہ ہے روح القدس کا کمال, یہ ہے روح القدس کی بلیسنگ, یہ ہے اس کی فلفلمنٹ, یہ ہے اس کی معموری, اور یہ ہے روح القدس سے بھر جانا. کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں ہے, چاندی سونا تو ہے نہیں, جو ہے وہ تجھے ہے کیا؟ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ قوت جو انہیں روح القدس کے وسیلے ملی ہے. اور اب ہوا کیا؟ اس معجزے کے بعد وہ انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگے, وہ انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ واہ 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 واہ, یہ تو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے کہ بھائی ان کے وسیلے یہ جو ان پہ جو الزام لگا رہے یہ ان پڑھ ہیں. ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ ان پڑھ ہے. کہتے ان کے وسیلے جنم کا لنگڑا اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا ہے. بڑے حیران اور متعجب ہوئے. تو جب مقدس پترس نے یہ حال دیکھا اور مقدس یوحنا نے یہ حال دیکھا کہ یہ لوگ تو بڑے حیران اور متعجب ہو رہے ہیں, تو ان سے کہنے لگے, اسی باب کی ذرا 3 باب کی 12ویں آیت دیکھیں. اور پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا, اے اسرائیلیوں, اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا؟ نہیں, ایسا بڑی زبردست خدمت دیکھیں میریکل ان کے وسیلے ہوا ہے. بجائے اس کے کہ بلا کے پوچھتے, ہاں بھئی آپ کتنے عرصے سے لنگڑے تھے, کتنی دیر سے ہیکل کے سامنے بیٹھے تھے, آپ کے لیے کس نے دعا کی اور کیا اس نے کہا تھا, بجائے اس کے کہ کریڈٹ سمیٹتے ہو. نو 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 نیور, بالکل نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ نہ سمجھو کہ ہمارے پاس کوئی قوت یا قدرت ہے, نیور. ہمارے پاس قوت قدرت نہیں یا ہمارا یہ اختیار نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. کہتے کیا ہیں؟ آئیں ذرا دیکھیں 13ویں آیت سے لکھا ہے, ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا ہے. ہاللیلویہ. اس معجزے کے وسیلے سارا جلال یسوع کو ملا ہے, اور یہ اس لیے میریکل ہوا ہے, معجزہ ہوا ہے, تاکہ جلال کس کو ملے؟
यीशु को मिले। हर मिरेकल, हर मौजज़ा जो हमारी जिंदगियों में हो रहा है, ईमानदारों में हो रहा है, कलीसिया में हो रहा है, खादिमों को क्रेडिट लेने के लिए नहीं, उनकी गवाहियां बनने के लिए नहीं, उनके चैनल प्रमोट होने के लिए नहीं, उनकी खिदमत प्रमोट होने के लिए नहीं, उनके लिए डोनेशंस का सोर्स नहीं, बल्कि खुदा का कलाम रहनुमाई करता है। इस मिरेकल की वजह, इस मिरेकल की जो खास हमें खुसूसियत नजर आती है, ये इसलिए हुआ ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को क्या मिले? जलाल मिले। हालेलुया। सो हर मिरेकल की जो रीजन है वो खुदावंद और उसकी कुव्वत और कुदरत है, और जलाल भी उसी को मिलना चाहिए। जलाल भी, शागिर्द कह रहे हैं भाई हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आजकल हमें इससे ऑपोजिट नजर आता है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। कलीसियाओं में बुला बुला के लोग क्रेडिट लेते हैं कि जी आपके लिए हमने दुआ की थी, आके हमारे पास गवाही दो, हमारे चर्च में गवाही दो। सो कलीसियाओं को ब्लैकमेल करना, लोगों को ब्लैकमेल करना दुरुस्त नहीं है। ओके, अब मैं तो जब इसकी शिफा के ताल्लुक से पढ़ रहा था और सीख रहा था, तो वही सीन मुझे नजर आया जो मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 9वें बाब में नजर आता है, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को शिफा बख्शी। वहां भी बड़ी खलबली मच गई। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जन्म का अंधा या जन्म का लंगड़ा, इसे यहूदी अकीदे के मुताबिक याहवे के अलावा कोई शख्स शिफा नहीं दे सकता। याहवे शिफा दे सकता है, यहोवा खुदा जो है वो शिफा दे सकता है, लेकिन कोई और दुनिया का शख्स जो है वो शिफा। अब ये बजाय इसके कि उनको कहें कि ये याहवे ने किया, कहते हैं ये यीशु मसीह ने किया है। किसने किया है? वो और चीखने लगे। जैसे उधर 9वें बाब में उस जन्म के अंधे से पूछते हैं सवाल, बता तुझे किसने? बता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बस मुझे तो ये पता है कि मैं पहले अंधा था और अब क्या हो गया हूं? बीना हो गया। अब मैं बीना हूं। और उसे तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो तो अंधा था बेचारा, उसको क्या पता है? उसको कहता है मैं, और ये उसका ये भी कहना कि मैं तो क्या था? अंधा था। ये दरअसल ये उनको ये बता रहा है कि मैं जन्म का अंधा था और मुझे वाकई शिफा मिल गई। और जो तुम सोच रहे हो वो दुरुस्त सोच रहे हो कि मुझे यीशु मसीह ने क्या की है? शिफा दी। हालेलुया। अब ये जो तीसरे बाब के बाद चौथे बाब में अब इनकी पेशियां शुरू हो गई हैं। इनको वो ले गए हैं, सदर अदालत में पेश किया है और कहते हैं कि तुम अब मजीद इसका नाम लेके मुनादी ना करना। जरा मेरे साथ देखें, 18वीं आयत में लिखा है, चौथे बाब की 18वीं आयत, रसूलों के अमाल चौथा बाब 18वीं आयत लिखा है, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, भाई तुम ही इंसाफ करो। क्या करो? तुम इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। प्रेज गॉड। ये है रूहुल कुद्स की कुव्वत, ये है रूहुल कुद्स की कुदरत कि वो अब इन तमाम लोगों के सामने, सैनहेड्रिन के सामने, सदर अदालत के सामने, बुजुर्गों के सामने, फकीहों, फरीसियों, शरा के आलमों, सरदार काहिनों के सामने जाकर कह रहे हैं, मुमकिन नहीं कि जो हमने सुना है वो ना कहें। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे रोक नहीं सकती है। प्रीच करने से, कलाम सुनाने से और उसकी गवाही देने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या हो जाओगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया और जमीन तक क्या ठहरोगे? मेरे गवाह ठहरोगे।
हम गवाहियों के पीछे हैं और यीशु मसीह हमें क्या बनाना चाहते हैं? गवाह बनाना चाहते हैं। हम गवाहियां ढूंढते रहते हैं और यीशु मसीह गवाह ढूंढते रहते हैं। भाई गवाह कितने बन गए हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। और अच्छा है, कई दफा जब खुदा जिंदगियों में जलाली काम करता है तो गवाही बनती है, शेयर करनी चाहिए, लेकिन किसी को क्रेडिट देना इंसान को दुरुस्त नहीं है। हम भी अपने चर्च में तालीम देते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी किसी को क्रेडिट ना दें कि जी पादरी साहब ने दुआ की तब ये नेवर। ये सारा जलाल किसको मिलना चाहिए? खुदा को मिलना चाहिए। कलीसिया ने दुआ की, ईमानदारों ने दुआ की, चर्च ने दुआ की, पादरी साहब ने उनके साथ मिलके दुआ की, यानी चर्च ने क्या की है? दुआ की है, तो खुदा ने ये जलाली काम किया है। ये किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है, बल्कि हमें ये सारा क्रेडिट, सारा जलाल, सारी इज्जत किसको देना है? यीशु मसीह को देना है। प्रेज गॉड। और इसके बाद जब ये मिरेकल हुआ, मौजज़ा हुआ, तो फिर कलाम बयान करता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो कलीसिया में शामिल होना शुरू हो गए। आगे बढ़ेंगे और चौथे बाब की जरा मेरे साथ 8वीं आयत को देखें। यहां पर लिखा है, उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से क्या होकर? मामूर होकर। ये वही लफ्ज है जो रसूलों के एमाल के दूसरे बाब की चौथी आयत में बयान किया गया है। रूहुल कुद्स से भर गए और रूहुल कुद्स से मामूर हो गए, एक ही बात है। यहां पे लिखा है रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा। रूहुल कुद्स से क्या होकर? मामूर होकर, भरकर। तो यहां रूहुल कुद्स की मामूरी का जो साइन नजर आ रहा है, निशान नजर आ रहा है कि जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, रूहुल कुद्स से मामूर हुए, भर गए, तो क्या हुआ? वो उनसे कलाम करने लगा, वो उनसे खुदा के कलाम के बारे में बात करने लगा। सो जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि गैर जुबानें इक्तफा नहीं, गैर जुबानें लिमिट नहीं, बल्कि उसके बाद और भी बहुत सारी जगहों पे रूहुल कुद्स के भर जाने के बाद जो हमें निशानियां और निशानान नजर आते हैं, उन्हें भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। क्या हुआ? मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज़पुर्स की जाती है, क्योंकि इन पे मुकदमा चला दिया गया था इस जन्म के लंगड़े को शिफा बख्शने की वजह से, तो लिखा है उस एहसान की बाबत बाज़पुर्स की जाती है जो एक नातवा आदमी पर हुआ, क्योंकि वो क्यों कर हच्चा हो गया। तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने क्या किया? मसलूब किया, और खुदा ने मुर्दों में से क्या किया? उसे जिलाया। उसी के नाम से, हालेलुया, किसके नाम से? उसी के नाम से ये तंदुरुस्त खड़ा है। आमीन। और मुकद्दस लूका चूंकि तबीब हैं, डॉक्टर हैं, जब इस मिरेकल का जिक्र करते हैं तो एक तो उन्होंने टेक्निकल जो बात बताई है कि वो जन्म का लंगड़ा है। क्या है वो? जन्म का। वैसे भी कह सकते थे कि भाई एक लंगड़ा हैकल के सामने बैठा था। उन्होंने खास, चूंकि वो अपने जो मेडिकली बहुत सारी टर्म्स हैं वो इंजील और रसूलों के इमाल की किताब में कलम बंद करते हैं। बहुत दफ़ा आपको नोट कर लें आप इस बात को कि जब आप इन दोनों अकाउंट्स को पढ़ेंगे, इंजील को और रसूलों के इमाल, तो वहाँ बड़ी मेडिकल टर्म्स आपको मिलेंगी जो मुकद्दस लूका ने बयान की हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह का जो पसीना है वो खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था, ये भी एक मेडिकल टर्म है जो खास मुकद्दस लूका ने इसका तज़किरा किया है। बहरहाल यहाँ जन्म का लंगड़ा, और इसके बाद कहा कि वो 40 साल से ज्यादा था। उसकी उम्र कितनी थी? 22वीं आयत जरा देख लें, चौथे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजदा हुआ था 40 वर्ष से ज्यादा का था। ये भी खास तज़किरा किया है, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खास इसका जिक्र किया गया है कि 40 साल से ज्यादा उसकी उम्र है। यहूदी जो अकीदा है कि 40 साल से पहले अगर कोई जन्म का लंगड़ा है, जन्म का अंधा है, तो उसे 40 साल से पहले याहवे ठीक कर दे तो दुरुस्त।
40 سال کے بعد امید ختم ہو جاتی ہے. 40 سال کے بعد امید ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں بیان کیا گیا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال سے زیادہ ہے, تاکہ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ بھائی اب تو اس کے جو بارے میں ایک ان کی مت تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شفا کا کام, اور جتنے اتاولے ہوئے تھے نا جنم کے اندھے کی شفا پر یہودی, اتنے ہی اتاولے ہمیں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں, اتنے ہی یہ بدگمانی کا شکار یہاں پہ نظر آتے ہیں. اور بار بار شاگردوں کو بلاتے پوچھتے, کبھی سنہیڈرن میں بلا کر پوچھتے یہ کیسے ہوا, کس طرح ہوا, اور اسی طرح جنم کے اندھے کی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے جس کو شفا بخشی اس وقت بھی اس اندھے کو بلاتے, اور کبھی اس کے ماں باپ کو بلاتے, کبھی اس کے آس پڑوس سے پوچھتے بھئی یہ کیسے ہوا, کس نے کیا. وہی ہمیں طریقہ کار جو ہے یہاں پہ نظر آتا ہے. اب مقدس پطرس کلام میں لکھا ہے جب ان سے کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے مکاشفات ان پر رویل ہو رہے ہیں, ظاہر ہو رہے ہیں, اور ان کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے خداوند زندہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو جلال دیا بڑی دلیری کے ساتھ, اور پھر بڑی بشارت دی. اور ان کی بشارت کی وجہ سے اب کلیسیا کی تعداد جو ہے وہ 5000 سے بھی تجاوز کر گئی, 5000 سے بھی بڑھ گئی. صرف غیر زبانیں بولنے سے نہیں, صرف غیر زبانیں بولنے سے نہیں, بلکہ مسیح کے گواہ بننے کی وجہ سے, مسیح کے کلام کو پریچ کرنے کی وجہ سے, مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے, اور مسیح کے مرنے, دفن ہونے اور جی اٹھنے کی تعلیم دینے کی وجہ سے آج کلیسیا جو ہے ہر روز ایماندار جو ہیں وہ کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں. آمین. چوتھے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے یوحنا, پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ کیا ہیں, ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں, تو تعجب کیا. یہ بھی حیرانی کی بات ہے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہیں, ان پڑھ ہیں اور انہیں کچھ نہیں آتا ہے. لیکن جب وہ کلام سنتے اور بڑے بڑے میریکلز دیکھ رہے, معجزے دیکھ رہے, تو حیران ہو رہے ہیں, اور اب انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی اور ہی قوت ہے جو ان کے پیچھے کھڑی ہے, کوئی اور ہی طاقت ہے. تو یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو مقدس یوحنا اور مقدس پطرس ہیں یہ ان پڑھ نہیں تھے. یہ الزام یسوع مسیح پر بھی یہودی لگاتے تھے. یہی الزام کس پر لگاتے تھے؟ یسوع مسیح پر لگاتے تھے کہ یسوع مسیح کو بھی جس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں, وہ یسوع مسیح کو بھی ان پڑھ کہتے تھے. پتہ ہے کس وجہ سے؟ اس لیے ان کو ان پڑھ کہتے تھے کہ انہوں نے تو ہمارے ربیوں میں سے کسی ربی کی شاگردی نہیں کی ہے. تو اگر ربی کی شاگردی نہیں کی تو یہ کیا ہیں؟ ان پڑھ ہیں. یسوع مسیح کو بھی اس لیے ان پڑھ کہتے تھے کیونکہ اس نے بھی کسی ربی کی شاگردی نہیں کی ہے. تو یسوع مسیح تو ربیوں کا کیا ہے؟ ربی ہے. استادوں کا بھی, اسے تو کسی ربی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو مقدس پطرس اور یوحنا ہے, انہوں نے ربیوں کے ربی سے تعلیم پائی ہے, یسوع مسیح سے سیکھا ہے. اس لیے یہ ان پڑھ نہیں تھے, لیکن ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہیں, کیونکہ ہمارے ربیوں سے انہوں نے نہیں سیکھا. آگے بڑھیں گے. 31ویں آیت اسی باب کی, چوتھے باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے. ہاللیلویا. روح القدس نازل ہوا تو دوسرا باب بیان کرتا ہے گواہ بن گئے, 3000 کے قریب مل گئے. پھر چوتھے باب میں ایک بڑا میریکل معجزہ نظر آتا ہے, اور اس کی پاداش میں جو انہیں سنہیڈرن کا سامنا کرنا پڑا, کلیسیا جو ہے وہ 3000 تھی دوسرے باب میں, اور چوتھے باب میں آ کر یہ کلیسیا جو ہے یہ 5000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. اور اب خدا کا کلام بیان کرتا ہے روح القدس نازل ہوا تو ان کے اندر دلیری آئی, اور وہ خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ سنانا
शुरू हो गए। हालेलुया। सो रूहुल कुद्स मिलने का मतलब ये है कि हम उसकी गवाही देते फिरें, हम उसके लिए शागिर्द बनाएं, हम उसके लिए रूहें जीतें, लोगों को कलीसिया का हिस्सा बनाएं, चर्च का हिस्सा बनाएं और लोगों को मसीह से इंट्रोड्यूस कराएं, मुतारफ कराएं, ताकि लोग मसीह को क्या करें? कबूल करें। आमीन। छठे बाब की तीसरी आयत में तज़किरा मिलता है, जिक्र मिलता है, जिन अफराद को बेवाओं की खिदमत के लिए मामूर किया गया था वो भी रूहुल कुद्स से मामूर थे। जरा मेरे साथ 13वां बाब देखें, बस आखिरी एक दो हवाला जात हैं। 13वां बाब और इसकी 9वीं आयत जरा मेरे साथ देखिए। रसूलों के एमाल 13वां बाब और इसकी 9वीं आयत में लिखा है, और साउल ने, जिसका नाम क्या था? पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ए इब्लीस के फर्जंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज न आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को न देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। अब जैसे रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो उसने क्या किया है? भांप लिया है और उसके अंदर इम्तियाज की रूह आ गई है और उसने पहचान लिया है कि ये जादूगर है और ये इंसान जो है ये इब्लीस का क्या है? फर्जंद है। और इस एतबार से उसके बाद उसने प्रोफेसी की, नबूवत की और कहा कि तू अंधा हो जाएगा, और ऐसा ही हो गया। ये काम जब रूहुल कुद्स इसकी जिंदगी पे नाजिल हुआ, देखा कि ये शख्स जो है ये खुदा के कलाम को या उसके काम को मैनिपुलेट करना चाहता है या उसको बदलना चाहता है, तो तब मुक़द्दस पौलुस ने ये तमाम बातें रूहुल कुद्स से मामूर होकर कहीं। 13वें बाब ही की 52वीं आयत में जरा मेरे साथ देख लीजिए। यहां पर लिखा है, मगर शागिर्द खुशी और रूहुल कुद्स से मामूर होते रहे। कंटिन्यूस, लगातार। अच्छा, ये जो ईद पेंतिकोस्त का तजुर्बा है, ये जो ईद पेंतिकोस्त का एक्सपीरियंस है, ये एक दिन के लिए नहीं है कि बस रूहुल कुद्स से मामूर हो गए, खत्म। रूहुल कुद्स के लिए दुआ कर ली, खत्म। रूहुल कुद्स से भरकर गैर जुबानें बोल ली, खत्म। नहीं, हरगिज नहीं। रूहुल कुद्स का ये अमल जो है या ये जो प्रोसेस है ये लगातार है। रूहुल कुद्स के वसीले से ईमानदार कलीसिया जो है ये रोज बरोज मामूर होती है, दुआ करती है और खुदा इन्हें रूहुल कुद्स से भरता जाता है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि रूह से मामूर होते जाओ, रूह से मामूर होते जाओ, रूहुल कुद्स से भरते जाओ। सो ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है। ईमानदार कलीसिया चर्च जो गैर जुबानों के लिए दुआ करते हैं या रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए दुआ करते हैं, तो ये एक या दो दिन का काम नहीं, बल्कि ईमानदारों का काम है कि हर रोज जब भी वो दुआ करते हैं, सुबह दुआ करें, दोपहर शाम रात, जब दुआ में बैठे रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए दुआ करें। कहें, खुदा बाप तू हमें रूहुल कुद्स से मामूर कर, रूहुल कुद्स से और ज्यादा भर दे, और ज्यादा रूहुल कुद्स की मामूरी हमारी जिंदगियों में आना शुरू हो जाए। हालेलुया। सो ये जो काम है ये एक दो दिन का काम नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें से हमने रोज बरोज गुजरना है। सो आज से अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल कर लें, दुआ को हिस्सा बना लें कि जब भी दुआ करनी है हमने ये कहना है कि खुदा बाप तू हमें अपने रूहुल कुद्स से क्या कर? मामूर कर। आप मामूर हैं, आप भरे हुए हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, बहुत अच्छा है, खूबसूरत खुशाइन बात है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक आपको और मुझे, हम सबको रूहुल कुद्स की जरूरत है। हर रोज हमें उसकी मामूरी से मामूर होने और भरने की जरूरत है। सो बहुत जबरदस्त है अगर आप अपनी शख्सी दुआओं में, खानदानी दुआओं में,
कलीसियाई दुआओं में ये बात शामिल कर लें कि हमने रोज हर दुआ में रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए दुआ करनी। रूहुल कुद्स से कहें कि रूहुल कुद्स तो हमें और ज्यादा मामूर कर। रूहुल कुद्स से दुआ करें, रूहुल कुद्स से मांगें क्योंकि वो खुदा है। रूहुल कुद्स से कहें कि वो हमें अपनी मामूरी से और ज्यादा मामूर कर दे। आमीन आमीन। ओके, आज हम एक ही आयत पे सीख सके हैं, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि और इस कलाम के हिस्से को सीख सकें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हमें बरकत दे। आमीन।